सर एनईपी 2020 और उसके लागू होने के बाद क्या क्या डेवलपमेंट नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स के? आपके नज़र में क्या क्या डेवलपमेंट नज़र आ रहा है जो स्टूडेंट्स में हुआ है 3 साल में? देखिए, हमने क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा जोर दिया है। अभी बच्चों की जो क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंट टेस्ट में, तो उसमें 30% क्वेश्चंस हम क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स के ऊपर ही उनका टेस्ट करते हैं, और उससे बच्चों की बौद्धिक विकास में परिवर्तन आया है और पॉजिटिव परिवर्तन आया है, अच्छा परिवर्तन आया है। दूसरा है जो निपुण भारत मिशन के अंतर्गत हम लोग फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के ऊपर हम जोर दे रहे हैं। तो हम बच्चों के लिए जो लक्ष्य रखें कि प्रथम क्लास या द्वितीय क्लास या तृतीय क्लास जैसे ही लोग उत्तीर्ण हो जाएंगे, तो वो लिटरेसी में, लाइक ओरल में, स्पीकिंग में, रीडिंग में, राइटिंग में, न्यूमरेसी में यानी कि काउंटिंग में, टू परफॉर्म डिफरेंट कंप्यूटेशनल ऑपरेशंस में, तो उनको क्या क्या अचीव होना है, तो वो में भी, उसमें भी हमने काफ़ी सुधार बच्चे के अंदर देखा है। আচ্ছা, জাতীয় শিক্ষানীতি 2020 তোমাদের স্কুলে লাগু হয়েছে। গত 3 বছর হয়ে গেল এই শিক্ষানীতি লাগু হয়েছে। কি কি পরিবর্তন লক্ষ্য করছো, কি কি উন্নতি হয়েছে তোমাদের মনে করছো? সব থেকে বড় পরিবর্তন আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে কোনো স্ট্রিমের বাউন্ডারি থাকছে না আমাদের। যে কোনো আগে যেরকম আমাদের 3টে স্ট্রিম থাকতো, হিউম্যানিটিস, কমার্স আর সায়েন্স, তো সেই স্ট্রিমের জন্য আমরা অনেকগুলো সাবজেক্ট আমরা চুজ করতে পারতাম না। যেরকম অনেকের হয়তো সায়েন্সে পুরোপুরি ইন্টারেস্ট আছে কিন্তু হিস্ট্রি বা জিওগ্রাফি বা যে কোনো একটা সাবজেক্ট জানার ইচ্ছা আছে, তো সেইটা তারা করতে পারতো না। কিন্তু এই এনইপি 2020 সেটার জন্য ওই আর বাউন্ডারিটা আমাদের কাছে থাকবে না। আমরা যে কোনো সাবজেক্টের সাথে যে কোনো সাবজেক্ট চুজ করতে পারবো। 16টা সাবজেক্ট 4 বছরে আমরা শিখবো, তাই জন্য অনেকগুলো চয়েসেসও থাকবে। যেরকম কেউ হয়তো চায় ম্যাথসের সাথে হিস্ট্রি পড়তে, ফিজিক্সের সাথে অ্যাকাউন্টেন্সি পড়তে, তো তাদের কাছে সেই চয়েসটা থাকছে। এইটাই একটা আই থিঙ্ক বড় চেঞ্জ যেটা আসছে। তোমার নাম কি? উষসী রায় মহাপাত্র। কোন ক্লাস? ক্লাস 12B। ওকে, কোন স্ট্রিমে আছো? আমি সায়েন্স স্ট্রিমে আছি। আচ্ছা, কি কি সাবজেক্ট রয়েছে এখন? এখন আমার সায়েন্স উইথ কম্পিউটার সায়েন্স, তো আমার ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথস আর কম্পিউটার সায়েন্স, আর একটা ম্যান্ডেটারি সাবজেক্ট মানে ল্যাঙ্গুয়েজ আমাদেরকে রাখতে হয় যেটা হচ্ছে इंग्लिश। होने के बाद तुम्हारा क्या डेवलपमेंट हुआ है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बाद एक बहुत बड़ा लाभ जो हमें मिला है वो है रट्टा मारना। हम एनईपी के पहले बहुत सारी चीज़ों को रट्टा मारते थे। किसी भी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम से पहले हमें बहुत कुछ रट्टा मारना पड़ता था, तो एग्ज़ाम से पहले एक डर रहता था कि हम ये भूल जाएंगे शायद। तो फिर एग्ज़ाम का जो डर था ना, वो जितना होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा होता था। लेकिन एनईपी के आने के बाद जैसे कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आना शुरू हो गया, तो रट्टा मारना कम हो गया, या फिर मैं ये कहूँ कि अभी रट्टा मारने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जितना समझते हो उतना ही हमें लिखना पड़ता है। साथ ही साथ जो सब्जेक्ट चूजिंग का जो एक नया आया है एनईपी में, जिसकी वजह से मतलब हमें अच्छा लगता है जो सब्जेक्ट हम उसे ले सकते हैं। मतलब फिजिक्स के साथ हिस्ट्री हम कभी ऐसा कभी सोचे नहीं थे कि ऐसा कभी होगा, पर ऐसा हो रहा है एनईपी की वजह से। तो आई एम वेरी थैंकफुल कि एनईपी आया, जिससे कि हमें इतनी सारी चीज़ों का लाभ उठाने को मिल रहा है। नाम क्या है? खुशबू बल, कौन सा क्लास में? 12C। थैंक यू। এনইপি 2020 জাতীয় শিক্ষানীতি 2020 আসবার পর তোমাদের মধ্যে কি ডেভেলপমেন্ট হয়েছে, কি বিকাশ হয়েছে? আমাদের আপাতত এখনো লাগু হয়নি, মানে আমাদের লেভেল অবধি এখনো আসেনি। তো যেটা লাগু হচ্ছে অ্যাট প্রেজেন্ট, যেটা এখন চলছে, ওটা হচ্ছে খুব ভালো একটা জিনিস হলো, যেটা হচ্ছে বালবাটি যে স্কিমটা লঞ্চ হয়েছে, যেটা নাকি ক্লাস 1-এর আগে যারা পড়ছে, ক্লাস 1-এর ছোট ক্লাসে একটা স্কুলিং সিস্টেম প্রডিউস হচ্ছে, যেটাতে নাকি কম বয়সে বাচ্চাদেরকে ভর্তি করে ওটাতে ওরা বেসিক যেটা পড়াশোনা, মানে যখন ওরা ক্লাস 1-এ কোনো স্কুলে ভর্তি হচ্ছে তখন ওরা হয়তো প্রি স্কুলিং নিয়ে আসছে না, বাট যখন ওরা 1-এ আসছে তো হঠাৎ করে ওদের কাছে একটা বোঝ চলে আসছে। তো এই বালবাটি স্কিমটা
এটাতে কি হচ্ছে, বাচ্চাদেরকে একটা লিকুইডিফিকেশন আসছে বাচ্চাদের মধ্যে, পড়াশোনাটা একটা লিকুইডিফাই হয়ে আসছে, যেটাতে নাকি ওদের বুঝতে, পড়তে, শিখতে সুবিধা হবে। ওরা যখন ডাইরেক্ট ওয়ানে আসছে, ওদেরকে কিছু কিছু জিনিস যেগুলো শেখানো হচ্ছে ওগুলোকে ওরা হয়তো নিতে পারছে না, বাট যখন বালবাটি স্কিমে হচ্ছে ওটাকে ওদেরকে খেলনার মাধ্যমে, গানের মাধ্যমে, পোয়েমসের মাধ্যমে শেখানো হবে। তো এটা একটা খুব ভালো জিনিস এনইপি 2020-র ব্যাপারে। আরেকটা জিনিস হচ্ছে যেটা নাকি গোলসকে ডিভাইড করে নেওয়া। লাইফের সবসময় গোলসকে ডিভাইড করে নিলে আমাদেরকে গোলসগুলোকে অ্যাচিভ করতে খুব সুবিধা হয়। তো আমরা যখন ক্লাস 1 থেকেই, বালবাটি থেকে আমরা যখন শুরু করছি গোলস ডিভিশনটা, তখন কি হচ্ছে, গোল ডিভিশন যে আমাদের অ্যাবিলিটি, ক্যাপাবিলিটি যেটা গোল ডিভিশনের, ওটা আমাদের মধ্যে বাড়ছে, আর আমাদেরকে গোলসগুলোকে আরও ভালোভাবে পেতে সুবিধা হচ্ছে আমাদের। नाम की तुम्हारा? আমার নাম শক্তি কুণ্ডু, कौन क्लास? 11th B, কম্পিউটার। लेकिन आगे मोटे मोटे आजकल आप देखेंगे तो विशेष करके 9th क्लास ऑनवर्ड्स रेफरेंस बुक्स